So what's up guys? Good morning again. So abli na po itong tindahan. Abli na po ang atong sari store. Dali. Anong nagpakauntag ng manok? Ano tong chicken. Napaso ng isa. Good morning, everybody. Let's have some coffee. Would you like to drink coffee? I have 2 mugs of coffee here. It's already mixed with hot water. Do. Kape dyan. Coffee with ganda milk kape no. Oh. and Abli na rin yung tindahan, oh. Abli na. yeah. Yes. So for today's, I have to learn how to solve this problem. So I have this pattern now, fish pattern. They called it a big fish pattern. Tama ba to? Big fish pattern. Basin. Yeah, then I have to research how to solve this in YouTube, Google, so that I can find pattern how to solve this one. So this it's start yesterday morning, and until now it's not yet solved. Done. It's not yet done or solved. Yes. Yes. I have I have English language pa man na po Yes, sa basurahan yes. gahapon na segregate. So, nawala namang basura dire. So, nabili ng English guys. Yeah. So that's why We're sitting here and we're talking I need to learn some Marites. English language because I have a plan to go abroad. You okay? Oh, lay nagkinatawa na yung Mormon to which. Serious? Na mo gud kinatawan ako no? Yes, nana na yung kinatawan guys. That's my laughing. Lan kay ba sa mag-uban mo magkape-kape na gid libak ko ng libak kay. Oy, I'm not libakera. Mas libakera pa na kumbana. Langan daghan mo kung masagap nga balita. Hilom-hilom ra ko. Ako matingan na lang ko nga mayon na siya sikon gud sikon gud mo. Isa lang gid niya eh. Ako do ajoy na ibalaan. Wow, wala. Wala. It's because I'm not Marites. Yes, and then I need to read this step by step on how to solve. Then are you Searching. sana algorithm explanation now? R turn right face clockwise, U turn up face clockwise. Jubidyor kay pon balag Clockwise. walay piat-piat sa Facebook. Shout out sa mga agi. Ang video siya naka-content na siya. Yes. Yan eh. Naraman na. Support to this video guys. Mo na ni. Ha? So, sige tindahan sa kini. Ako na ning buhaton madawat na gyud nako to. Palit na bakal yung plato. Wala nang buildingon guys. Okay. Tabingi. Bakal. Isa siguro kalin sakto na ni. 3, 4, 8. Murag 20 man nakataas. Murag siguro lagi to. Palitan ako ng bakal guys pag baguhon to nito. Sira sa sorry. Tina na pero magamit makuslan mo tong building. Yes. So ako ba tong gitanawagan ng welding ito without i-unbox guys. Para lahi po na kung wala to kanang makabulo po kong vlog ato kay kuno to siya kanang testing, no? Testingan ako tong T-Walt welding, ya. Yung mga pattern ba? Ano yung pattern yung cross pattern, pagpupot. O ganino, ang pagsugod man na may kuan. Okay naman ang sugod. Pagsugod ba unsa nimo pagpangita ato para may nato siya? Uy, nato nakabalo na ko you. Ay, balik ko, Kreng. Iyan, nagtabok. Ayaw lag. Kuwari. Unsa na? Gulay. So dahil na maligag gulay rin guys. So shout out dahil kag kring. Unsa na yung gibaligya nga gulay. Ato na yung tanahon. I-vlog na lang nato na itong luto ang panahon. Diba? Kabagagdag buhay eh. Unsa man itawagan ni? Ginataang munggos. Ginataang munggos guys. Ginataang munggos. Tag 40 lang. Bensin ko na. Baching ko rin ay. Dito hari lang kuwang ka. Singko ra barato Baching ko kayo. rin. Baching ko. Thank you. Kumara to. Sana man to kape daw. Vlog na ko gako. That's all for today guys. Bye-bye.